그남 네, 다음 주는 마지막 비대면 수업이에요. pekan depan adalah kelas terakhir untuk sesi Zoom-nya ya. Sesi Zoom. Oke. 자, 여러분, pekan kali ini kita membahas tentang 대인 관계. 이거 뭘까요? 대인 관계? Kehidupan orang kehidupan orang ya, 오케이. 대인, kepribadian orang. Aduh, 아니요. 대인 oh ya. 관계 itu relationship, relasi, hubungan. 대인, innya itu dari Hansa ya, 여러분, yang artinya manusia. Dia bentuknya begini. 여러분 sering lihat ya, begini ya. Nah, itu namanya in. In itu orang. Nah, te antar. Jadi antar orang atau antar personal. Hubungan antar personal. Gitu. Te. Jadi hubungan satu orang dengan yang lainnya. Nah, kalau ini biasanya kita akan fokus ke kehidupan kantor ya, kehidupan setelah atau pasca kuliah. 오케이. 자, 여러분, 이거 뭘까요? 읽어보세요. judulnya. Sinip Sawone Kumingkori. 신입사원의 커밍거리. 자, 이건 뭘까요? 신입사원. Anak baru, sinip, anak baru, sinip, Minat. Tapi levelnya bukan di sekolah ya, teman. Anak baru, tapi levelnya di perusahaan, di dunia kerja ya. Kalau komin 여러분 tahu ya, komin. 생각, komin, pikiran, concern. Gomin ya, sesuatu yang dipikirkan. Kori. Di sini bukan berarti jalan, tapi lebih kepada arah pikir atau arah sesuatu yang dipedulikan atau banyak menjadi concern orang-orang yang baru saja bekerja. Sinip sa원의 커밍거리. Nah, di sini 여러분 ada bagan. 자, 보세요. 제일 많이 고민하는 건 뭘까요? 신입사원이 제일 많이 고민하는 건 Sunhobe 관계. 네, 그렇죠. 선후배 관계예요. 자, 여러분 아시죠? 선배, 후배 알아요? 네, 선배, 후배. 관계. Jadi maksudnya apa? Hubungan antara senior Junior dan junior. 자, 여러분도 만약에 입사한 후에 seperti 여러분 misal setelah bekerja, 여러분도 난 선배랑 지내고 싶다. 아니면 나중에 여러분 일하다가 다른 신입사원에 들어가면 나도 후배랑 지내고 싶다. 이렇죠. 네, 후배 관계예요. Jadi yang paling dipikirkan pada dunia kerja, apalagi untuk orang yang baru pertama, dia pasti akan mikir, gimana caranya menjalin hubungan dengan senior ataupun junior. 자, 그 다음에 네, 이거는 1위예요. ini adalah yang peringkat 1 ya. 2위는요, yang untuk peringkat 2, 제일 많이 고민 murang, 이거 어떻게 읽었냐면 업무량이요. 업무량. Umuriang 이거 뭐 업무량이요. 업무량. 선생님, umuriang 이거 어떻게? 네, 업무량이 뭐냐면 여러분 업무 량 quantity. Jadi maksudnya adalah beban kerja, 업무량, beban kerja workload. workload. Ya, workload. 이거요? workload. 이거요? load. 네. 업무량 itu adalah jumlah beban kerja yang dia tanggung. Jadi kadang ada namanya sinipsawan yang misal dia dikasih kerjaannya kan yang masih yang kecil-kecil ya 여러분 ya. 아주 단순한 업무를 주면 난 왜 이런 것만
Cuci, kenapa kok aku cuma dikasih begini doang? Nah, kadang itu juga bisa jadi pikiran ya, jadi pikiran untuk si anak baru gitu. Ada juga yang baru anak baru ternyata dia dikasih yang banyak gitu ya. Itu kan jadi pikiran juga, aduh aku baru masuk udah dikasih segini banyak kerjaan gitu. Ini selain dari hubungan dengan Sonbe Hube, ini juga jadi concern mereka tentang apa namanya beban kerja. Oke, ketaame Samui yang urutan ketiga adalah 월금, 월급. 월급 비읍이요. 월급, 네, 월, 월급이 뭘까요? Gaji. 가지, Gaji bulanan ya. 네, 월급 adalah gaji bulanan. 네. Kemudian yang terakhir sisanya kita. Kita ini artinya dan 라인. lain. 오케이. 자, 이거는 바로 신입사원의 커밍걸이에요. 자, 그럼 여러분은 어때요? 여러분 어떤 회사에 입사한 후에 무슨 고민이 많이 생각해요? Omuriang. Kalau saya, no, 저는 선후배 관계, 선후배 선후배 관계, 관계요. 네, 관계. 선후배 관계. 네, 업무량 그리고 선후배 관계. 다른 친구는요? 혹시나 뭐 기타 등등 bisa aja ya Rebun masukkan yang lain-lain. Misal selain gaji ya Rebun juga mengkonsenkan apa ya? Lokasi kerja atau lingkungan kerja bisa ya, Hwangyong. Hwangyong artinya lingkungan ya. Oke, Hwangyong. Bidang Hwangyong, lingkungan tempat kerja. Bidang Hwangyong. Kalau 자, waktu kerja kan kayak waktu lembur, 업무 시간, 업무 terus 시, waktu kerja. 네. 또 있나요? Ada lagi kira-kira? Karakter atasan. Oh, 네. Karakter atasan. Ya, karakter atasan. Sangsa, 아, karakter, saya apa ya? Karakter itu sifat ya. Ramsong, Ramsong. Sangsa. Sangsa ini atasan ya, Rabun. Sedangkan kalau bawahan kita sebutnya tuha. buah. Oh, sangha. Maaf, sangha sama puha. Sangsa mata ya, sangsa mata ya. Kalau fasilitas Sam ngomongnya gimana? Sisol. Sisol. Mm-mm. Sisol. Hmm. Itu 있어요. Ada lagi? Hmm, jarak udah, waktu udah, fasilitas. 없어요, 쌤. 다 괜찮아요? 자, 그럼 어휘는 여기까지입니다. 자, 넘어가겠습니다. Kita akan bahas mengenai tata bahasa. 잠시만요. 자, kita kemarin sempat belajar mengenai nenkirita. nenkir이에요. nenkir입니다. 자, 이거 언제 사용해요, 여러분? saat ingin mengatakan sedang melakukan aktivitas. Sedang OTW gitu ya. Gampangnya kita lagi OTW sedang pergerakan. Pergerakannya entah lagi pergi kerja atau datang habis pulang kerja atau naik, turun, keluar, masuk atau pergi berpindah tempat dan kemudian itu sedang dalam proses kita bisa sebut pakai nenkirita. nenkirita. Makanya di sini pada saat dia bilang 저는 모임에 가는 길이에요. Dia berarti sedang OTW ke pertemuan. Sama juga sine 가는 길이에요. Saat itu dia sedang di jalan OTW menuju pusat kota. ini juga 서점에 가서 책을 샀어요. 돌아오는 길에 돌아오다 datang kembali. Saya habis datang balik ke rumah gitu ya, sembari datang balik ke rumah, saya pergi ke Sojam. Kegiatan dia balik ke rumah itu kan belum selesai, masih dalam proses. Nah, tapi dia melakukan kegiatan lain lagi, pergi ke Sojam, toko buku untuk membeli buku. Nah, sedangkan Tora Oda ini kegiatannya belum selesai. Tora Onen Kiri ya.
Sam, berarti ini aktivitas yang perjalanan ya, Sam. Baru make kata girida ini. Nen girida. Itu pergerakan. Oke. Pergerakan bisa naik turun. Maksudnya naik ke lantai berapa, turun ke lantai berapa gitu. Intinya sesuatu yang kita lagi OTW ya. 네. 자, 그다음에 은 덕분에. 자, 은 덕분에는 언제 사용해요? Untuk berkat, harapan atau berkat. Berkat atau berkatnya di sini adalah sesuatu yang sudah terjadi, tapi menurut kita itu juga atas bantuan orang lain. Orang lain. Pakai 덕분에. Meskipun ya sebenarnya secara langsung mereka tidak membantu, cuma sebagai bentuk sopan santun kita bilang, ah iya berkat kamu, makasih ya gitu ya. Ini karena budaya timur ya, Robin. 덕분. 덕분에 Kalau in 네. no Sam. Anio. 아니요. Bisa diartikan berkat atau karena. Jadi karena kamu aku bisa jom misal gitu. Nah, 덕분에 sama 때문에 itu sama-sama artinya karena, disebabkan gitu ya. Cuma bedanya adalah 덕분에 ini biasanya untuk hasil yang baik. Positif. Sedangkan 때문에 untuk hasil yang tidak baik. Negatif. Jadi untuk efek yang sekiranya merugikan atau membuat kita kehilangan, terluka, atau kerugian, mengalami kerugian, itu maka pakai 때문에. Tapi untuk suatu pencapaian, kemudian kebahagiaan atau hasil yang positif, kita pakainya 은 덕분에. 네, 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu untuk 은 덕분에? Ini kayak in English thanks to you gitu ya. Bisa. Thanks to you. Kalau untuk bune sama temune kan, kalau untuk bune ini kan kata yang bersifat positif. Kalau temune kan berarti negatif ya, Sam ya? Yang hasilnya itu negatif. 알겠습니다. 감사합니다, 선생님. 아니에요. Nah, contoh di sini ya, Robin, ketika ada pernyataan ya, 친구, kita 숙제를 못했어요. Kita ternyata nggak bisa ngerjain PR, ya. 친구 덕분에 숙제를 못했어요. 아니요. Jadi bukan saya nggak bisa ngerjain PR dikarenakan teman saya. Tapi kalau ini 친구 때문에, nih gara-gara teman saya, gitu ya, bisa diartikan kayak gara-gara teman saya nggak bisa ngerjain PR. Nah, sebaliknya kalau misal 숙제를 잘했어요. Nah, kalau misal 잘했어요, bisa mengerjakan PR dengan baik, maka pakainya yang 덕분에. 친구 Teman 덕분에. saya bisa mengerjakan PR dengan baik. Oke, 자, 그럼 이러면요. contoh misal 뭐뭐뭐 ini ya. 동생 점점점 콘서트를 볼 수 있어요. 덕분에, 동생 덕분에. 동생 덕분에 콘서트를 볼 수 있어요. Mungkin 동생nya bantu war tiket atau gimana gitu ya. Nih. Atau kalau misal kayak gini, sungguh 점점점 핸드폰을 떨어뜨렸어요. handphone. 때문에. 때문에. 네, 맞아요. 떨어뜨렸어요. 친구 때문에. Ini gara-gara teman saya jadi ngejatuhin HP gitu ya. 떨어뜨렸어요. Jadi saya malah jatuhin HP, entah mungkin dia senggol atau gimana. Jadi nggak boleh ketukar, 친구 덕분에 핸드폰을 떨어뜨렸어요. Jadi seolah kita kayak berterima kasih, makasih gara-gara nih berkat teman saya jatuhin HP gitu ya. Atau 동생 때문에 콘서트를 볼 수 있어요. Aduh, gara-gara adek gue nih gue nonton konser gitu ya. Kan kebalik jadinya. Oke. 또 질문 있나요? 없어요, Sam.
다음 문법은 나요, 응가요. 자, kalau ini mungkin Rabun nggak terlalu sering hmm, didengar, tapi kalau di drama, kalau misal kayak dunia kerja ya, pakainya nayo-nayo juga itu lebih sopan. Jadi misal sesama lini jabatan atau sesama pangkat yang kita tetap pakai sopan tapi pengen lebih halus lagi, biasanya pakai nayo atau engayo. Justru kalau misal di perusahaan sendiri kita cuma pakai ayo oyo itu sopan tapi kesannya kaku. Tapi kalau pakai nayo, engayo, sopan dan kesannya kita tuh lembut gitu. Sopan, lembut dan meminta sesuatu itu terdengar sangat wah halus sekali gitu. Jadi orang yang mendengarkan tuh senang gitu ya. Nayo sama engayo. Cuma bedanya kalau dia eh, kata kerja dia pakainya nayo aja. Jadi ada bacim maupun gak ada bacim pakai nayo. Kalau kuago past tense pakainya biasa an nayo, on nayo, hen nayo. Mire pakainya kongayo. Nah kalau hyungsa kita harus lihat bacimnya dulu karena ada part ininya ya. Kalau ada bacim pakainya yang dalam kurung. Engayo. Kalau tidak ada bacim pakainya yang luar kurung. Oke. Terus kalau untuk pasnya tetap sama, tinggal at, out, head ya. Dan sedangkan yang myongsa ini kata benda pakainya inggayo. Inggayo ini baik ada bacim atau enggak, tetap pakai inggayo. Nah, cuma kalau untuk past tense-nya, iot sama iot. Kalau ada bacim, iya. Kalau tidak ada bacim, iya. Ion nayo sama yon nayo. Dan yang menjadi catatan untuk kata sifat dan kata benda itu tidak ada bentuk future-nya. Jadi hanya ada bentuk sekarang dan masa lalu. Karena berupa bisa mengajukan pernyataan atau dugaan ya. Oke, contoh di sini oshinayo biasanya ibu mau ime wayo, oseyo atau oshida ya, oshida jadi oseyo. 이번 모임에 오세요. 와요. Nah, tapi kalau pengen lebih halus, 오시나요? 오시나요? Terus kalau 요즘도 많이 바빠요? 바쁘세요? 바쁘세요? Sibuk? Tapi kalau bentuk nayonya karena dia kata sifat, dia pakainya harus dilihat ada bacimnya atau tidak. Shingayo. Kalau ini tidak, ini langsung nayo. Karena di sini nggak ada bacim, tapi langsung nayo. Di sini tidak ada bacim, pakainya nien kayo. Sing kayo. Nah, kalau yang ini ya Rabun, misal saya mau tanya ke ya Rabun. Ya Rabun, 밥을 먹었어요? Bentuknya kalau pakai nayo, enggak 밥을 먹나요? Bermokona 드셨어요. mokonkayo. 자, 먹었어요는 동사예요, 용용사예요? Kata kerja atau kata sifat? Kata Kerja. 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 Kata kerja. Oke, ini bentuknya past tense atau bukan? Past tense ya. Kalau past tense berarti langsung 먹었나요? 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 네. 먹었나요 langsung. Terus kalau misal saya mau nanya ke orang tua yang kita pakai bentuk 드시다. 밥을 드셔요? 드셨어요? 나요? 밥을 Bol 드셨나요? nayo. 밥을 드셨나요? 네. 밥을 드셨나요? Oke, jadi oyo-oyonya ini tinggal ya Rabun ganti dengan nayo. Mogon nayo. Desan nayo. Kalau misal saya mau tanya ya Rabun, 숙제를 했어요? 숙제를 다 했어요?
Jere Jero dahen nayo. dahesenayo Dahen nayo. dahesenayo Ininya aja yang Robun ganti jadi nayo ya. Kalau bentuk pas, berarti tinggal pasnya yang sang siot di bawah itu abaikan, langsung ke sebelahnya. 다했어요, 다했나요? Oke. Sekali lagi, ya Robun. 이번 방학에 여행을 갈 거예요. Nah, kalau ini diubah ke bentuk future ya. Oke, lihat di modulnya 여행을 갈 거예요. 이번 방학에 여행을 Kalko innayo. 갈 건가요? 갈 건, 맞아요. 갈 건가요? kalkon Kalkongayo. 가요? Apakah akan 가요 pergi? kalkon kan kayo 아니요. 갈 kalkon 건가요? kayo Mm-mm. kalkon kayo Atau misal saya mau tanya, 여러분, 네, 내일 콘서트를 볼 거예요? 볼 거예요. bolkon kayo Kayo. bolkon kayo 맞아요. 볼 건가요? 네, 볼 건가요? 자, kalau misal saya pengen bilang, wah, 그 식당이 맛있어요? Masinayo. 맛있나요? 맞아요. 그 이번 가요. 어, 맛있다는 형용사이지만, 근데 있다, 없다는요. 있다, 그리고 없다. 이거는 나열을 사용해요. 나열을 사용해서 맛있나요? 네. 그 식당이 맛있나요? 그 식당이 맛있어요? 자, terakhir, 그 바지가, 그 치마가 예뻐요? 예쁘나요? 예뻤나요? 예쁘다는 유형사예요. 예쁜가요? 예쁜가요? 아요, 그 예쁜 치마가 가요 예쁜 예쁜 가요 예쁜가요? 네. Jadi kalau dia ingat pembagiannya dulu ya Rabun, dia apakah kata kerja atau kata sifat? Oke. Kalau misal saya pakai yang benda ya, 자, 그 사람이 가수예요? 그 사람이 가수. 인가요? 맞아요. 오, 잘했어요. 가수인가요? 네, 그 사람이 가수인가요? 네. satu lagi, 그 사람이 선생님이에요? 그 사람이 그 사람이 선생님. 선생님인가요? 좋아요. 선생님인가요? 오, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 그래서 정사이면은 kalau misal kata kerja, pokoknya pakainya ini aja. 나요, 안 온나요, 뜰 건가요. Kalau 형용사 tinggal engayo, 안나요, 온나요, 했나요. Dan 명사 인가요, nah iot sama i었나요. 자, 이거 한번 볼까요? 자, misal saya pengen tanya, dulu dia itu dokter ya? 아버지는 ayah dulu 의사 였어요? Ayah dulunya dokter. 의사. 아버지는 였나요? 의사 의사였나요? 여러분 kalau pakai 과거, past tense, lampau, pokoknya habis tanda lampau, 여러분 tinggal ganti ini dengan 나요. 의사였나요? 네. Terus kalau misal saya mau tanya lagi, contoh ya, 엘레나 씨 서울 대학생
dalam bentuk lampau. Elena sih dulunya anak Seoul Daehakgyo ya. Oke. 대학생 yang mana? 대학생 연나요. 이었나요? 연나요. 대학생 연나요. 대학생이었나요? 이었나요. Karena ada bacim ya, 대학생, jadi pakainya iot. Iot. 이었나요? 네, 서울대 학생이었나요? Kalau Isa ini tadi karena nggak ada bacimnya, jadi pakai langsung iot ya. 이었나요? Kalau ini iot untuk yang ada bacim. Oke, 또 질문 있나요? Ada pertanyaan dulu ya, 여러분? Kalau 좋다, bagus, baik. Apakah itu bagus? Misalkan apakah penampilannya bagus? 자, 여기 두 개 있어요. 좋다랑 좋아하다. 자, 좋다는요, 동사인가요? 형용사인가요? 명령사. 영영사. 형용사 맞아요. 그래서 좋다는 여기 받침이니까 받침이니까 가요. 과거는요, bentuk lampaunya gimana? 좋아요. 좋아요나요. 좋았나요? 나요. 과거예요. 자, 그럼 좋아하다는요? 정사인가요? 형용사인가요? 동사. 정사, 그렇죠? 그래서 동사. 동사는 좋아하나요? 좋아하나요. 네, 좋아하나요? 자, 과거는요? 과거형. Kalau yang 좋아했나요? 했나요. 자, 그렇죠. 좋아했나요? 네. 자, 이거 차이예요. Ini bedanya ya. Jadi perhatikan kalau dia sifat berarti 여러분 tinggal fokus ke sini aja. Kalau dia karena ini kata kerja berarti fokusnya ini 3. 네, 또 있어요? ada lagi? 네, 없어요. 자, 그럼 우리 바로 듣기 연습을 할 거예요. 자, 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 근데 먼저 누구지? 아티카 씨 1번 읽어보세요. 남자는 여자에게 무슨 이야기를 하고 있습니까? lanjut. 네네. 퇴직을 부탁하고 있습니다. B. 감사 인사를 하고 있습니다. C. 생일 축하 인사를 하고 있습니다. 좋아요. 여러분 여기에서 모르는 단어가 있어요? 남자는 여자에게 무슨 이야기를 하고 있습니까? 자, 취직을 부탁하다. 부탁하다? meminta bantuan ya. 네, 감사 인사를 하고 생일 축하 인사. salam, selamat ulang tahun. Terima kasih. 네, 좋아요. 자, salam 그럼 tahun. 자, 이번은 엘레나 씨 읽어보세요. 남자는 왜 모임에 못 나갔습니까? A. 연락을 못 받아서 B. 일 때문에 바빠서 C. CTC와 약속이 있어요. 남자는 있어서. 왜 모임에 있었어요. 못 나갔어요? Kenapa sih cowoknya nggak bisa pergi ke moim, ke pertemuan ya? 연락을 못 받다. nggak terima telepon ya? Teleponnya. 일 때문에 바쁘다. banyak kerjaan. CTC와 약속이 있다. Karena janji punya sama Siti. janji sama Siti. 네, 맞아요. ada janji sama Siti. 자, 그럼 여러분, 자, 이거를 잘 기억하고 오디오를 잘 듣고 답하십시오. 잘 들으세요.
2번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 1, 안녕하셨어요, 선생님. 선생님, 저 취직했어요. 다음 주부터 한국 무역회사에 나가게 됐어요. 어머, 축하해요, 뚜안 씨. 선생님이 잘 가르쳐 주신 덕분에 한국 회사에 취직할 수 있었어요. 2. 풍씨, 지난주에 동아리 모임이 있었는데 왜 안 오셨어요? 그래요? 모임이 언제 있었어요? 지난주 수요일 저녁에 있었는데 루이엔 씨가 전화 안 했어요? 네, 전화 못 받았어요. 자, 다시 한번 들어보겠습니다. 2번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 1, 안녕하셨어요, 선생님. 선생님, 저 취직했어요. 다음 주부터 한국 무역회사에 나가게 됐어요. 어머, 축하해요, 뚜안 씨. 선생님이 잘 가르쳐 주신 덕분에 한국 회사에 취직할 수 있었어요. 2. 풍씨, 지난주에 동아리 모임이 있었는데 왜 안 오셨어요? 그래요? 모임이 언제 있었어요? 지난주 수요일 저녁에 있었는데 루이엔 씨가 전화 안 했어요? 네, 전화 못 받았어요. 자, 다 괜찮아요? 다 찾았어요? 한 번만, 쌤. 한 번만 쌤. 네, 알겠습니다. 2번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 1, 안녕하셨어요, 선생님. 선생님, 저 취직했어요. 다음 주부터 한국 무역회사에 나가게 됐어요. 어머, 축하해요, 뚜안 씨. 선생님이 잘 가르쳐 주신 덕분에 한국 회사에 취직할 수 있었어요. 2. 풍씨, 지난주에 동아리 모임이 있었는데 왜 안 오셨어요? 그래요? 모임이 언제 있었어요? 지난주 수요일 저녁에 있었는데 루이엔 씨가 전화 안 했어요? 네, 전화 못 받았어요. 어때요? 네. 오케이, 쌤. 오케이, 쌤. 네, 오케이. 좋아요. 자, 그럼 1번은요? 1번, 남자는 네, 무슨 이야기를 하고 있어요? 감사 인사를 감사 인사를 감사 인사를 있습니다. 하고 있습니다. 네, 누구에게 인사를 하고 있나요? 선생님, 선생님에게. 근데 이 남자는 왜 선생님에게 감사 인사를 했나요? 취직을 한국 가고 음, 한국 회사에서 취직했어요. 했어요. 취직을 했어요. 했어요. 맞아요. 그 다음에 2번, 남자는 왜 모임에 못 나갔어요? 연락을 못 받았어. 못 받았어. 연락을 못 연락을 못 받았어요. 받았어. 자, 근데 여러분 모임은 언제인지 잘 들었나요? 지난주 지난주 수요- 수요일 지난주 토요일이에요. 어 연락을 못 받았어요. 네, 친구한테 연락을 못 받았어요. Tidak dapat telepon Nggak atau dapat tidak telepon. hubungin dari temannya ya. 자, 네. 친구가 나빠요. 네. 자, 그다음 이거 한번 볼까요? 자, 1번. 여기 셰일린 씨하고 비라 씨 읽어보세요. 네, 선생님. 안녕하셨어요, 선생님. 선생님, 저 취직했어요. 다음 주부터 한국 무역회사에 나가게 됐어요. 어머, 축하해요. 두원 씨. 두원 씨. 선생님이 잘 가르쳐 주신
덕분에 덕분에 한국 회사에 취직할 수 있었어요. 좋아요. 잘했어요. 모르는 단어가 있나요? dapat kerjaan kayaknya Sam ya. 음, 취직하다, 지갈 취직하다. ya, 취직했어요. Sudah diterima kerja. To get a job. 취직했어요. artinya get a job. jadi dapat kerja. 네. 자, 2번. 이거는 넬파 씨하고 휘나 씨 읽어보세요. 네. 똥씨, 지난주에 동아리 모임이 있었는데 왜 안 오셨어요? 그래요? 모임이 언제 있었어요? 지난주 수요일 저녁에 있었는데 우현 씨가 전화 안 했어요? 네, 전화 못 받았어요. 좋아요. 수요일이네요. 지난주 수요일. 네. 제가 듣기에는 지난주 토요일인 것 같아요. 자, 그 다음에 여기 콩씨, 네, 모임에 안 왔어요. 그렇죠? 네, 콩씨는 모임에 안 왔어요. 자, 여기 연락을 못 받았어요. 네, 전화를 못 받았어요. 전화하고 연락은 같아요. 네, 전화는 무조건 핸드폰 아니면 통화로. Sedangkan kalau 연락 itu bisa dari email atau dari surat, artinya menghubungi atau mengkontak. Itu bedanya ya. Jadi kalau di opsinya tadi 연락, sebenarnya sama dengan 전화. Ada satu lagi yaitu 통화. Kalau 통화 ini juga akan otomatis melalui panggilan. Ada yang namanya 음성 통화, ada lagi 영상 통화. 음성 통화 ini artinya panggilan suara. 영상 통화 panggilan video. Makanya kadang sering disingkat sebagai 음통. Ini juga disingkat 영통. 네, 영통을 했어요. kamu udah video call ini gitu. misal 부모님께 영통을 했어요. 네, 아니면 친구에게 음통을 했어요. udah melakukan panggilan suara. 네, ini nama lainnya ya. 그 다음에 듣기 연습 lagi. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. Nah, di sini ada 3 soal, tapi audionya nanti cuma 1 ya, 여러분. 자, silakan coba baca soalnya dulu. Vino 씨, 1번. 네, 알겠습니다, 선생님. 여자는 왜 남자에게 전화를 했습니까? A. 약속을 취소하기 위해서. B. 모임에 초대하기 위해서. C. 모임이 시간을 물어보기 위해서. 이거 위예요. 취소하기 위해서. 여자는 왜 남자에게 전화를 했어요? Kenapa sih cewek nelpon si cowok? 자, 약속을 취소하다. 이거 뭘까요? 약속을 취소하다. buat membatalkan janji. janji. Membatalkan janji. mengcancel ya, membatalkan janji. 모임에 초대하다. mengundang ke Mengundang pertemuan. mengundang ke pertemuan. 맞아요. 모임 시간을 물어보다. Memberi Waktu info pertemuannya dia waktu nggak tahu. pertemuan. menanyakan waktu pertemuan. Waktu pertemuan. Di sini ada 위해서 untuk ya, untuk. Jadi misal untuk membatalkan janji, untuk mengundang pertemuan, untuk bertanya waktu pertemuan. Nah, 여자 ke 남자. Oke, itu yang nomor 1. 자, 2번은 아티카 씨. 네. 모임은 언제 어디에서 합니까? 1번 일시 요일시. 2번 장소. 자, 모임에 대한 문제예요. ini pertanyaan mengenai moim. Kapan dan di mana ya? 일시 ini adalah waktu.
네, 일시 뭐뭐뭐 yoil, 뭐뭐뭐 시. berarti yang ditanyakan adalah hari dan jam. Nama, 장소, tempatnya ya, di mana. 자, 언제 그리고 어디. 네. 그다음에 3번 셰일린 씨 읽어보세요. 들은 내용과 다른 것을 걸으십시오. A. 여자는 4학년, 네 학년 대표입니다. 사학년 B. 맞아요. 4학년, 4학년 학생들이 개강 모임을 준비했습니다. C. 남자는 다른 약속 때문에 모임을 갈 수 없습니다. 들은 내용과 다른 것을 고르십시오. berarti dipilih yang salah ya, yang berbeda dari isinya. 자, 여자는 4학년 대표입니다. 대표가 뭘까요? perwakilan. 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 Bahwa si perwakilannya ada si wanitanya adalah perwakilan dari anak-anak tahun keempat. Tahun keempat, bisa semester 7 atau 8 ya di sini. Kemudian 4학년 학생들이 개강 모임. 개강이 뭘까요? acara Akhir semester. event. Hari pertama masuk awal semester. Jadi untuk kelas pertama. Jadi semester baru, nah kelas pertamanya itu namanya 개강. jadi pertemuan kelas pertama. 네. 남자는 다른 약속 때문에 모임에 갈 수 없습니다. Si pria tidak bisa datang karena janji yang lain. karena ada janji yang lain. 자, 이걸 여러분 잘 들으세요. silakan dengarkan dengan baik. 3번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 여보세요? 여보세요? 김 교수님, 안녕하셨어요? 저 4학년 대표 희엔인데요. 아, 희엔 씨. 오래간만이에요. 다음 주 금요일에 사은회를 하는데 교수님 오실 수 있으세요? 금요일 몇 시에 어디에서 하죠? 금요일 저녁 6시에 학교 건너편 사랑식당에서 합니다. 그래요? 나도 꼭 가고 싶은데 그때 약속이 있어서 못 가겠어요. 아, 그러시군요. 네, 알겠습니다. 자, 한 번 더 다시 들어보겠습니다. 3번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 여보세요? 여보세요? 김 교수님, 안녕하셨어요? 저 4학년 대표 희엔인데요. 아, 희엔 씨. 오래간만이에요. 다음 주 금요일에 사은회를 하는데 교수님 오실 수 있으세요? 금요일 몇 시에 어디에서 하죠? 금요일 저녁 6시에 학교 건너편 사랑식당에서 합니다. 그래요? 나도 꼭 가고 싶은데 그때 약속이 있어서 못 가겠어요. 아, 그러시군요. 네, 알겠습니다. 다 괜찮아요? 한 번 더 쌤. 아, 네. 3번. 한 번 더. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 여보세요? 여보세요? 김 교수님, 안녕하셨어요? 저 4학년 대표 희엔인데요. 아, 희엔 씨. 오래간만이에요. 다음 주 금요일에 사은회를 하는데 교수님 오실 수 있으세요? 금요일 몇 시에 어디에서 하죠?
금요일 저녁 6시에 학교 건너편 사랑식당에서 합니다. 그래요? 나도 꼭 가고 싶은데 그때 약속이 있어서 못 가겠어요. 아, 그러시군요. 네, 알겠습니다. 너무 빨라요. 너무 빠르죠. cepet banget 네. ya. 아니, 근데 장소 pas di 장소nya itu 학교 땡땡땡 belakangnya nggak kedengaran. 네네네. 자, 우리 나중에 좀 다시 확인하겠어요. 자, 근데 1번은요. 네, 그냥 맞춰보세요. 여자는 왜 남자에게 전화를 했습니까? 모임에 초대하기 모임에 왜 했어? 모임에 초대하기 위해서 untuk mengundang ke pertemuan. 자, 여러분 혹시 뭐 무슨 모임은 네, 들어봤어요? 아니요. 아니요. 잘못 들어봤죠? 네. 아, 근데 이거 맞아요. 모임에 초대하기 위해서. 그 다음에 2번 언제 어디에서? 금요일 금요일 6시 6시 음, 사랑식당. 맞아요. 건너편에서 학교 건너편에서 학교 건너편에서 사랑식당이라고 해요. 네, 사랑식당. 자, 그 다음에 3번 네, 다른 것은 뭘까요? B. 이요? 그냥 학생들이 개강 모임을 다른 준비했어요. 약속 때문에. 다른 약속 kan 남자. Kalau yojanya kan perwakilan. Yang nggak ada yang B. B. 개강 모임. 맞아요. 개강 모임이 아니에요. 다른 모임이 따로 있어요. ada pertemuan lain lagi, tapi bukan 개강 모임. 자, 그럼 이거 보세요. 여기는 넬파 씨하고 누굴까? 피너 씨. 피너 씨? 네. 해보세요. 네. 네. 여보세요. 누구? 나는 첫 번째? 나는 남자. 오케이. 여보세요. 김기수님. 안녕하세요. 저 세대요, 쌤. 하나, 둘, 셋. 4학년 대표의 언니인데요. 아, 예은 씨. 오래간만이에요. 다음 주 금요일에 산위를 하는데 교수님 오실 수 있으세요? 금요일 6시에 어디에서 하죠? 금요일 저녁 6시에 학교 건너편 사랑식당에서 합니다. 그래요? 나도 꼭 가고 싶은데, 근데 약속이 있어서 못 가겠어요. 아, 그러시군요. 네, 알겠습니다. 잘했어요. 자, 여기 무슨 모임일까요? 사은회. 사은회는 네, 사은회를 어떤 모임이라고 해요? pesta perayaan buat berterima kasih ke guru. 네, pesta ucapan terima kasih. Jadi pesta apa ya? Kalau kita bilangnya kayak ya selamat gitu ya, mengucapkan pesta syukuran buat si gurunya. Bukan syukuran sih. Intinya bentuk terima kasih ngadain pesta untuk guru gitu ya. Oke. Kemudian tempatnya tadi di mana? 사랑식당에서
세상에서. 학교 건너편. Ini di mananya sekolah ya, Robun? seberangnya 세브랑. Di seberang sekolah. Betul ya? 네. 그래서 여기 여자가 네. 4학년 대표 맞아요. Dia benar seorang perwakilan dari angkatan tahun keempat. Kemudian moimnya bukan gegang moim tapi 사은회. 사은회. Kemudian si namja tidak bisa mengikuti karena kete pada saat itu di jam itu ini ya 금요일 저녁 6시 약속이 있어요. ada janji. Oke. 자, 여기까지는 질문 있나요? itu kalau yang bagian akhir dia nutup telepon Hmm? kerokunyo saja itu levelnya lebih sopannya lebih di bawah daripada pakai si gitu ya. 네, 맞아요. 아, 그렇군요. 네. mungkin 여러분 mungkin pernah dengar juga 그러네요. hampir sama ya. oh gitu. 그래요? 그래요. terus nanti ada lagi 그러네요. ada lagi 그렇군요. Dan untuk bentuk honorific karena dia pakai si jadinya 그러시군요. 네, 그러시군요. Nah, tapi mungkin ada perbedaan di sini kalau 그러네요 sama 그렇군요 meskipun sama-sama diartikan oh begitu. Bedanya adalah kalau pakai neo 여러분 mengharapkan feedback balik dari orang. Tapi kalau 그렇군요 biasa aja oh gitu. Sudah gitu ya. 네, tapi kalau 그러네요 harus ada jawaban. 네, 예, 맞아요. Misal kayak gitu. Jadi ada respon. Oke. Jadi kalau misal ada orang ngomong pakai neo, terus kita diem aja, dia bakal nungguin. Ini gue udah pakai neo loh, kenapa lo nggak respon gitu ya. Tapi kalau dia pakai momomokunyo, nah terserah kita nggak respon pun dia nggak akan nunggu. Nih. Oh, 그러시군요. Jadi dia nggak mengharapkan respon apa-apa lagi dari si 교수님nya, dari si profesornya. 자, 다음 보겠습니다. 시간이 좀 없으니까 이거 먼저 할까요? kelihatan nggak ya kalau di layarnya Robon? Kalau misal tidak kelihatan dia ada di modul ya, tapi saya lupa halaman berapa. di sini ada tulisan tentang 현명하게 고절하는 방법. 이거 뭘까요? 현명하다 dengan cerdik, bijaksana, sopan, tapi cerdik gitu ya. 네, 고절하다 Menolak. menolak 방법 cara. Cara. Jadi cara menolak dengan cerdik, dengan bijaksana. Jadi kayak dengan orang yang dia nolak tapi masih sopan, tapi tidak terkesan mengakali gitu ya, tapi lebih ke bagus aja caranya. Oke, nah di sini coba kita bagi. Oke, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Oke, ada 3 ya. Silakan. Sam, saya off cam sebentar ya, Sam. Mau lagi di jalan. 네네네. 네, 하세요. 자, 그럼 여기는, 엘레나 씨, 1, kemudian Vina 씨, 2, kemudian siapa lagi yang belum? 아티카 언니. 아티카. 네, 알겠어요. 아티카 씨, 3. 네, 읽어보세요. 관용하게 거절하는 방법. 우리는 때때로 들어주기 어려운 부탁을 받을 때가 있습니다. 물론 도와줄 방법을 생각하겠지만 거절해야 하는 경우가 있을 것입니다. 이런 때는 어떻게 하는 것이 좋을까요? 먼저 너무 빨리 너무 쉽게 거절하지 마십시오. 상대방의 이야기를 잘 듣고 자기가 해줄 수 있는 일인지 충분히 생각해 본 후에 거절하십시오. 네. 둘째.
거절을 할 때는 부탁을 하는 상대방에게 걱정하는 마음으로 거절하십시오. 어떡하죠? 저도 도와드리고 싶어요. 그런데 그 말을 시작하십시오. 셋째, 부드러운 표정으로 말을 하십시오. 상대방에게 거절을 당하면 마음의 상처를 받게 됩니다. 그런데 거절을 할 때 기분 나쁜 표정을 지으면 그 사정은 독해질 습니다. 네, 상대방의 부탁을 거절할 때 미안한 마음 때문에 거절을 못하고 스트레스를 받는 것보다 부탁을 들어주지 못하는 이유를 분명하게 설명하는 것이 좋습니다. 그리고 약속을 하고 지키지 못하는 것보다는 솔직하게 미안하지만 도와드릴 수 없어요 하고 말하는 것이 더 좋습니다. 네. 자, 고마워요. 잘했어요. 모두 다. 자, 현명하게 거절하는 방법. Jadi ada cara di mana kita bisa menolak orang dengan bijak. 자, 우리는 때때로 들어주기 어려운 부탁을 받을 때가 있습니다. 자, kita biasanya ada saat di mana kita menerima butak yang sifatnya 어렵다, susah, permintaan orang yang susah gitu ya. Kadang-kadang kita mendengarkan permintaan orang yang dia minta itu berat buat kita. 자, 물론 도와줄 방법을 생각하겠지만, ya tentunya memang pastinya kita akan memikirkan gimana cara untuk bisa membantu. tetapi, 자, 거절해야 하는 경우가 있을 겁니다. 자, 이거 뭘까요? Tapi akan ada juga situasi di mana kita harus menolak. Karena nggak semua permintaan juga kita bisa sanggupin ya. Misal dia minta, kreditin aku rumah kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada kalanya kita harus menolak permintaan dia. 자, 이럴 때는 di saat-saat seperti ini, 여러분, 어떻게 하는 것이 좋을까요? Gimana baiknya kita atau sebaiknya kita melakukan apa? 자, 여러분, 먼저 yang pertama, 너무 빨리, 너무 쉽게 거절하지 마십시오. Berarti kita harus apa? Kita jangan menolak dengan sangat cepat. Terlalu cepat, Jangan langsung terlalu cepat, jangan langsung mudah menolak. Jadi 상대방의 이야기를, jadi cerita dari si lawan bicara, 잘 듣고 dengarkan dengan baik. Kemudian 자기가 해줄 수 있는 일인지, apakah itu adalah hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. 자기는 kita maksudnya ya. Apakah kita bisa lakukan untuk membantu? atau 충분히 생각해본 후에 거절하십시오. Jadi atau kita pikirkan dengan matang, 충분히 secukupnya, pikirkan dengan matang, setelah itu kita menolaknya. Jadi kayak dia minta tolong, kita pura-pura mikir aja dulu, mikir padahal emang mungkin dari pertama udah nolak ya, tapi jangan langsung 싫어요. 네, 안 할 거예요. 하지 마세요. 그 다음에 둘째, yang kedua, 자, 거절을 할 때는 ketika kita menolak, 부탁을 하는 상대방에게, 상대방 itu lawan bicara. Jadi kepada lawan bicara yang meminta sesuatu itu,
걱정하는 마음으로 고절하십시오. tolaklah dengan perasaan bahwa kita juga ikut khawatir, gitu ya. Nah, jadi pura-puranya ngomong gini ya, 여러분. 어떡하죠? aduh, gimana ya? 저도 도와드리고 싶어요. 그런데 점점점점점. Aduh, saya ini sebenarnya juga mau bantu, tapi titik-titik-titik 말을 시작하십시오. Jadi mulailah dengan berkata seperti itu. Jadi halus-halusnya gitu ya, 여러분 ya. 네, basa-basinya. 네, 셋째, yang ketiga ya, 여러분. 네, 부드러운 표정. 이거 뭘까요? 부드러운 표정. Berbicara dengan intonasi yang dengan raut wajah yang lembut ya. 부드러운 표정으로 말을 하십시오. 네, 상대방에게 고조를 당하면 네, 고조를 당하다 ditolak ya. Jadi kalau lawan bicara itu ditolak, 마음의 상처를 받게 됩니다. hatinya akan terluka, menerima luka atau terluka. 자, 그런데 tetapi 고조를 할 때 기분 나쁜 표정을 지으면 jadi kalau misal pada saat ditolak, kita itu membuat ekspresi wajah yang marah ya, 기분 나쁘다, ekspresi wajah yang marah, 그 상처는 더 커질 것입니다. Jadi lukanya itu akan lebih besar dibandingkan kalau kita nolaknya dengan 부드러운 표정. 그렇죠? 네, 여러분도 그래요? 자, 상대방의 부탁을 거절할 때 ketika kita menolak permintaan si lawan bicara, 미안한 마음 때문에 거절을 못하고 kadang kita nggak bisa ya, tidak bisa menolak dikarenakan kasihan gitu ya, karena kasihan. 네, 스트레스를 받는 것보다 네, daripada kita nanti dapat stres, kita stres gitu ya, 부탁을 들어주지 못하는 이유를 분명하게 dengan jelas gitu ya alasan kenapa kita tidak bisa menerima atau mendengarkan permintaannya 설명하는 것이 좋습니다. Itu lebih bagus kita jelaskan gitu ya dengan jelas. 그리고 약속을 하고 terus kemudian kita udah berjanji tapi 지키지 못하는 것보다는 dibandingkan kita nggak bisa nepatin 솔직하게 sejujurnya gitu ya. 미안하지만 도와드릴 수 없어요. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Atau tidak ada yang bisa saya lakukan. 하고 말하는 것이 더 좋습니다. Jadi ini lebih bagus ya untuk mengatakan maaf, tidak ada yang bisa saya bantu atau saya nggak bisa bantu. Itu sejujurnya lebih bagus atau lebih mending dibanding kita janji tapi nggak kita tepatin. Kita janji pengen bantu tapi ternyata kita nggak bantu gitu ya. Oke. 자, 여기까지 모르는 단어가 있나요? ada kosakata yang 여러분 tidak paham? 네, 다 괜찮아요? 자, 그럼 아까 현명하게 거절하는 방법 첫 번째는 뭐예요? 너무 쉽게 거절하지 마십시오. 네, 너무너무 빨리 쉽게 거절하지 마세요. 둘째는요? 둘째 yang kedua. 복종한 마음으로 하세요. Jadi soal 여러분 juga khawatir ya tidak bisa membantu. 셋째는 yang ketiga, tolaklah dengan 부드러운 표정으로 말하세요. 부드러운 표정, dengan wajah yang lembut ya. 네. 자, yang keempat, jadi kalau misalnya 여러분 pengen menolak, tolaklah dengan alasan yang jelas daripada berjanji mau membantu tapi ternyata nggak bisa, gitu ya. Oke. 자, 그럼 여기까지는 질문 있나요? ada pertanyaan sampai sini ya, 여러분? Nah, jadi ini berkaitan dengan 대인 관계 ya, hubungan kita dengan orang lain. Bisa pakai 는 덕분에 jika kita ingin berterima kasih kepada orang lain, atau bisa juga 는 길에 ketika kita ingin menghadiri atau menemui orang lain gitu. Kemudian bisa juga pakai 나요, enggak요 untuk bertanya supaya relasi kita dengan dia terlihat lebih lembut gitu ya ketika bertanya. 자, 그럼 여기까지고요. untuk hari ini cukup sampai di sini, 여러분.
Oh, pekan depan sudah materi terakhir. Jadi silakan di sisa materi terakhir pelajari materinya dengan sungguh-sungguh ya. Sedih saya, Sam. Kenapa harus berakhir, Sam? Nggak bisa ketemu Oni dan Sonsengnim. Saya pun tidak mungkin mengajar sepanjang tahun ya untuk level 5. Karena di rumah sakit itu stres ya, Yorobun sama Onide, Sonsengnim tuh. Saya juga stres ya, Robun, pegang banyak kelas ya. Oke. Karena sudah mau terakhir. Sam sudah boleh buka kelas sendiri, Sam. Khusus untuk kami aja, Sam. Ya, benar. Ya, Sam. benar. 맞아요. 맞아요. Saya. Masih direkam ini. Masih Oh iya. direkam ini. Nggak Ya, apa-apa ya, Leo. Robun. Sonsengnim. Deh. Saya kan punya Dongseng. Tapi bukan Vino. Ada lagi lain. Kita